فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور البتہ ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں کسی چیز کا خوف دے کر، بھوک دے کر، اور مالوں کی کمی دے کر، جانوں کی کمی دے کر، اور پھلوں اور رزق اور کھیتیوں میں کمی دے کر آپ جو ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ وہ صبر کرنے والے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے پروردگار کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں انسان کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، اور کبھی انسان کو تنگی کا، مصیبت کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اسے ہمیشہ دکھ ہی دکھ اور پریشانیاں ہی پریشانیاں آئی ہوں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے انسان کو دنیا میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں اور راحت ہی راحت نصیب ہوئی ہو اور کبھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ ہاں البتہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد دوسری بھی آ جاتی ہے، پھر کبھی تیسری بھی آ جاتی ہے، لگاتار کوئی 4-5 پریشانیاں انسان کو سامنا کرنا پڑ جائے تو انسان کے لیے برداشت کرنا کچھ تھوڑا سا ناممکن نہ صحیح تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی تو کاروبار کرتا ہے تو اسے کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے، پھر دوسرا کام شروع کرتا ہے تو اس میں بھی خسارہ ہو جاتا ہے، تیسرا شروع کرتا ہے اس میں بھی خسارہ ہوتا ہے۔ بیماری آ جاتی ہے تو انسان کی بیماری طول پکڑتی چلی جاتی ہے، جوں جوں مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی جیسے جیسے وہ دوا لیتا ہے ویسے ویسے جو ہے بیماری مزید آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی رشتہ دار اور دوست احباب انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ مخالف بن جاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ کبھی انسان اپنی بات پہ حق پہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی مخالفین اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی اس کو خوب جو ہے وہ ٹارچر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کبھی سارے لوگ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور مخالف بن جاتے ہیں۔ انسان کو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ ایسے حالات کہ جب انسان غریب سے غریب ہوتا چلا جائے، بیمار سے بیمار ہوتا چلا جائے، اور پریشانیاں ایسی ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، آزمائشیں ایسی ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ آزمائش آ رہی ہے، اور انسان کو کوئی مددگار اور مساعد جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، اپنے بھی اور بیگانے بھی سارے مخالف ہیں، کوئی جائے پناہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اور ایسے حالات میں انسان کیا کرے؟ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خوشی کا موقع ہے تب بھی، غمی کا موقع ہے تب بھی، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تب بھی، نعمتیں چھن رہی ہیں تب بھی، ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بڑا بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسے حالات میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے۔ آج کل حالات بڑے سخت ہیں، ہر طرف سے پریشانی کی خبر آتی ہے، انسان کو سکون اور راحت نہیں ہے، مہنگائی اپنے بڑے عروج کے اوپر ہے، بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور گھر کا خرچہ چلانا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور ایسے حالات میں رشتہ دار بھی بسا اوقات مخالف بن جاتے ہیں، اور خام خواہی باتیں بنا بنا کر جو ہے وہ مخالفت میں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ پچھلے میں نے کئی جمعے جو ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیریل، ایک سلسلہ کے سلسلہ میں نے بیان کیے، اسی کی ایک یہ بھی کڑی ہے کہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی رہنمائی ہمارے لیے کیا کرتی ہے اور ہمیں کیسا جو ہے وہ سبق پڑھاتی ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر، بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ نبی بنے کیونکہ زمانہ نبوت سے پہلے تو چلیے کوئی کہہ سکتا ہے وہ نبی نہیں تھے، ابھی اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایتیں نہیں آئی تھی، نبوت کے بعد تو ہدایتیں آئی، اس میں تو ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کوہ صفا پہ چڑھے اور آپ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ تبارک و تعالی دنیا ساری کی بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ جتنے بھی لوگ جمع تھے اور ان میں خاص الخاص اپنے ہی لوگ جمع تھے، سب لوگ بیعت آواز جو ہے وہ بولے لہذا جماعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف اتنی بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے۔ وہ چچا جو پیدائش کے اوپر جشن منا رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا اور لونڈیاں آزاد کر رہا تھا، وہ کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلک، آپ کو بری گالی دی اور بہت برا کہا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ توحید کا اعلان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کرنا، یہ کوئی بری چیز ہے؟ یہ تو انتہائی بابرکت عمل ہے، اس کے ذریعے سے تو برکتیں آنی چاہیے۔ کوئی آدمی نیا پہلے دن ہی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو تو اس دن نیا جوتا اس کا اٹھایا جائے تو وہ کہتا بس ٹھیک ہے پڑھ لی نماز، یہ نماز کی برکتیں مل گئی ہیں مجھے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جلدی مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہی پیغام دیا، سارے کے سارے قبیلے والے لوگ جو ہے وہ مخالف ہو گئے، برا کہنے لگے اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جو ہے وہ گالیاں دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، اپنے راستے کو چھوڑ دیا، بلکہ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے اور خوبصورت طریقے سے صبر کیجئے، گھبرائیے نہیں، برداشت کیجئے اور لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھیے، گھبرانے کی کوئی ضرورت، صبر کیجئے، ان قریب جو ہے رات چھٹنے والی ہے، دن کا سورج طلوع ہونے والا ہے، یہ پریشانی ان قریب زائل ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، گھر واپس آ گئے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹے دیے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، 3 بیٹے دیے، تینوں کو بچپنے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے وصول فرما لیا۔ قاسم بھی بچپن میں فوت ہو گیا،
عبداللہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. اور کس قدر غم ہے، یہ نہ کہیے کہ نبی کو پریشانی نہیں ہوتی. کتنے ہی آج جو ہے وہ نام نہاد ولی اللہ ہم بنا لیتے ہیں ان لوگوں کو جو ولی اللہ ہوتے نہیں ہیں، اور ایسا کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹا فوت ہو جائے تو خوشی سے کہکے لگانے شروع کر دے، نقصان ہو جائے تو ہنسنا شروع کر دے. یہ نبیوں کی سیرت نہیں ہے، نہ ہی اللہ والوں کا یہ طرز عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو گر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان القلب لیحزن وان العین لیدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اے ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بڑا غم ہے، بہت دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے. میرا بھی جگر کلیجہ جو ہے وہ اس کا ٹکڑا ایک کٹ گیا ہے، میرے دل میں بڑی تکلیف ہے، میری آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو ہمارے مالک کو اور ہمارے رب کو جو ہے وہ ناراض کرتے. فاصبر صبرا جمیلا. 3 بیٹے اپنی زندگی میں سید کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رخصت کر دیے. میں اللہ کا نبی ہوں، نبی نہیں آخری نبی ہوں، اور لاڈلا پیغمبر ہوں، خلیل اللہ ہوں، اور ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے مجھے مقام دیا ہے. کیا مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے؟ تینوں بیٹے بچپن میں لے لیے. فاصبر صبرا جمیلا. اے نبی صبر کیجئے، خوبصورت صبر کیجئے، اچھا صبر کیجئے، برداشت کیجئے. تینوں بچے چلے گئے. دشمن یہاں تک آپ کو تکلیف ہوئی کہ دشمن نے آپ کو تانا دے دیا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. جب تکلیف آتی ہے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں کہ یہ کب اس کو بات بنے، ہم اس کے اوپر بات جو ہے وہ فٹ کریں. انہوں نے کہا آپ تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کی نسل ختم ہوگی، نام و نشان مٹ جائے گا. آپ جان سکتے ہیں اس وقت کس قدر شدید تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خود کہنا پڑا جب دیکھا کہ میرے نبی کو حوصلہ دینے والا کوئی موجود نہیں ہے. تو اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، ان شانئک هو الابتر. اے نبی گھبرائیے نہیں، آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، تیرا دشمن ہی بے نسلہ ہے، وہی امترا ہے، اس کے نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا، آپ کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود حوصلہ دیا. کیوں؟ آپ بھی انسان تھے، انسان ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی شدید اذیت اور شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا حکم تھا فاصبر صبرا جمیلا. آپ صبر کرتے چلیے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، تینوں بیٹیاں آپ نے اپنی زندگی میں رخصت کر دی. 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتاری. اپنی زندگی میں بیٹے بھی رخصت کر دیے اور اپنی زندگی میں بیٹیاں بھی جو ہے وہ اللہ کے حوالے جو ہے وہ کر دی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند مہینوں کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. زندگی میں آپ نے ساری اولاد اللہ کے حوالے کر دی، لیکن کوئی جزا فضا نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی چیخو پکار نہیں کی ہے، کوئی لوگوں کو بتلایا نہیں میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، میرا تو کچھ بھی باقی نہیں رہا. نہیں، فاصبر صبرا جمیلا. پھر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. امت کے افراد میں سے کوئی فرد آپ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے آپ کی زندگی میں، آپ کی نبوت میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے، سب سے زیادہ شدت والا اور تکلیف والا کون سا گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دن جس دن مکہ والوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا. میں مکہ چھوڑ کر طائف کی جانب گیا تاکہ وہاں پہ جا کر اللہ کا پیغام سناؤں. وہاں سے انہوں نے اپنے اوباش قسم کے گنڈوں کو میرے پیچھے لگا دی اور انہوں نے پتھر مارے، گالیاں دی اور برا کہا اور مجھے شدید زخمی کر کے جو ہے وہ طائف سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. اور آسمان کا فرشتہ آ گیا، اللہ کے رسول حکم دیجئے ان بدبختوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر جو ہے وہ پیس دیا جائے.
ये दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। आपने फस्बिर सब्रन जमीला, ऐ मेरे नबी सब्र कीजिए। आपने सब्र का मुजाहरा किया और कहा अल्लाह के फरिश्ते, मुझे अल्लाह ताला ने जहमत बनाकर नहीं भेजा है, मुझे उम्मीद है ये अगर मोमन नहीं होंगे, मुसलमान नहीं होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर इनकी नस्लों में से कोई ऐसा बंदा जरूर पैदा कर दे जो एक अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। फस्बिर सब्रन जमीला, आपने वहां पे भी सब्र किया और उम्मत को बतलाया मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन वही था कि मक्के से भी निकला और ताइफ वालों में से भी किसी ने सपोर्ट नहीं की। न सिर्फ सपोर्ट नहीं की बल्कि गालियां सुनना पड़ी, पत्थर खाने पड़े और शदीद जख्मी होकर जो है वो नाकाम वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल को आमुल हुज़न का नाम दिया। एक साल सन 11 नबूवत, आमुल हुज़न गम वाला साल, परेशानियों वाला साल। सारी जिंदगी परेशानियों में गुजर रही है, लेकिन एक साल में तो बहुत परेशानी आई। आपकी गमखार बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके इंतहाई मददगार आपके चचा अबू तालिब, दोनों यके बाद दीगरे एक ही साल में जो है वो फौत हो जाते हैं। कौन? खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पहली वही के मौका पर आप शदीद परेशान। उस वक्त हौसला देने वाली, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िक अल्लाहु अबदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, चादर मैं आपको दे देती हूँ। आपको फौत होने का डर नहीं होना चाहिए, किसी बला की तरफ से परेशानी आने का डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम आपको कभी भी जो है वो परेशान नहीं करेंगे। आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो जो है वो लोगों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के काम करते हैं, आप तो रिश्तेदारियों को मिलाने की कोशिश करते हैं, मजलूमों और बेकसों और बेसहारों का सहारा बनते हैं। ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला कभी जाया नहीं करते। वो बीवी जो इंतहाई मुश्किल के आलम में आपका जो है वो सहारा बनने वाली, और वो चचा, कौन सा मुशरिकीन मक्का का मुकाम है जिसमें मुशरिकीन मक्का ने आपको तंग किया और चचा सीना तान कर आगे ना खड़े हुए हों। हर मौके पर आपका साथ दिया और आपके गम को बटाया और आपका ताउन किया। एक ही साल में फौत हो गए, कोई भी बाकी पीछे मददगार बाकी ना रहा। उस वक्त क्या आलम होगा? इससे पहले बचपन में वालिद फौत हो चुका है, पैदा होने से पहले ही 6 साल की उम्र में मां भी फौत हो गई, 8 साल की उम्र में दादा भी फौत हो गया और सन 11 नबूवत में बीवी और चचा भी फौत हो गए। फस्बिर सब्रन जमीला, ऐ नबी सब्र कीजिए, कोई बात नहीं, दुनिया में हमेशा रात नहीं रहती है, तारीकी नहीं रहती है, तारीकी खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दिन का उजाला जो है वो आ जाता है। फिर आगे चलिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मजबूर होकर मदीना की जानब हिजरत करते हैं और बाहर 50 तीरंदाज अपने तीरों को और नेजों को जहर में भगोकर इंतजार में खड़े हैं कि किस वक्त आप बाहर निकलते हैं और आपके ऊपर जो है वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हमला किया जाए और आपको शहीद कर दिया जाए। फस्बिर सब्रन जमीला, नहीं कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है, 13 साल हो गए तेरा गीत गाते हुए, तेरा नाम लेते हुए, तेरी तौहीद का अलम जो है वो बुलंद करते हुए, तेरी ही काम में और तेरे मिशन में अपनी जान को मैंने खपा डाला है, लेकिन परेशानियां ऐसी हैं कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, लगातार मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। नहीं, आपने भी फस्बिर सब्रन जमीला जो आर्डर था उसके मुताबिक अमल करके दिखाया। खामोशी से अल्लाह का हुक्म हुआ, तीरंदाजों के दरमियान से निकले और अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया। गार में पहुंचे, गार में पहुंचते हैं तो अबू बकर सिद्दीक भी साथ में मौजूद है। गारे थौर कहते हैं दुश्मन जो है वो गार के धाने पे आ गया, उसके मुंह के ऊपर पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बोल उठे, या रसूलल्लाह लौ अन्ना अहदहुम अबसरा इला कदमिही ला अबसरना औ कमा काला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह अगर उनमें से कोई आदमी अपने पांव की तरफ भी देख ले तो आज हम देखे जाएंगे और पकड़ लिए जाएंगे, आज हमें कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात याद थी, फस्बिर सब्रन जमीला, सब्र कीजिए, क्योंकि ये दुनिया सारी की सारी खालिक़े कायनात ने बनाई है, मालिके कायनात ने बनाई है। जो कुछ भी दुनिया में तगय्युर और तबद्दुल होता है उसी के हुक्म से होता है,
उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही मसले राह है। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। दुनिया सारी साथ छोड़ दे, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। बेटा चला गया है, बीवी चली गई है, बाप फौत हो गया है, माँ फौत हो गई है, दोस्त अहबाब साथ छोड़कर चले गए हैं, कुछ नहीं हुआ। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कारोबार चला गया है, जिस वक्त दुनिया में आया था उस वक्त भी कोई कारोबार नहीं था, मेरे पास तो पहनने के लिए एक लंगोट भी नहीं था। तो आज कारोबार चला गया है तो क्या हुआ, खसारा हो गया है तो क्या हुआ। आज किसी को 10 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, उसे 5 लाख रुपया प्रॉफिट हो तो वो गश खाकर गिर जाता है कि 5 लाख मुझे खसारा हो गया, हालांकि 5 प्रॉफिट हुआ है, खसारा नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी को खसारा भी हो जाए फिर क्या हुआ, ये तो माल उसी का दिया हुआ है, उस मालिक ने वापस ले लिया है, तो कौन सी आफत आ गई है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। घबराओ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। और ऐसा ही हुआ, दुश्मन वहां से नाकाम जो है वो वापस चला गया। और आगे बढ़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर लेकर काफरों के एक लश्कर को पकड़ने के लिए जाते हैं कि इन मुशरिकीन मक्का ने मक्का से हमारे घर भी छीन लिए, हमारे मकान और हमारी दौलत भी छीन ली, हमारे बच्चे और हमारे रिश्तेदारों को जो है वो छीन लिया और मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया। आज उनका एक काफिला यहां से गुजर रहा है, उसे पकड़ लिया जाए, उसे आज जाने ना दिया जाए। आज बड़ा बेहतरीन मौका है कि अपने जुल्मों का कुछ थोड़ा सा जो है वो बदला ले लिया जाए, थोड़ा सा, ये कोई ज्यादा नहीं था। मुशरिकीन मक्का ने जो जुल्म और सितम किए थे उसके मुकाबले में अगर ये काफिला पकड़ भी लिया जाता तो कुछ नहीं होने लगा था। आपने फरमाया चलो मुसलमानों आओ काफिले को पकड़ते हैं। काफिले को पकड़ने गए, काफिला निकल गया और अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का की जानब से 1000 फौजियों का लश्कर जो है वो भेज दिया, जो लड़ने के लिए आए, तिलवारें और नेजे और सवारियां लेकर आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 बंदे, जिनके पास किसी के पास तीर है तो नेजा नहीं, नेजा है तो तीर नहीं, किसी के पास तिलवार है, किसी के पास सवारी है तो सवारी है ही नहीं। कितने ही लोग थे जिनके पास सवारियां नहीं थी और वो लड़ने के लिए भी नहीं आए थे। 300 बंदा वो सिर्फ एक छोटे से काफिले को, 40-50 बंदों के काफिले को पकड़ने के लिए आया था। अल्लाह करीम ने आगे से 1000 का लश्कर जो है वो भेज दिया इनके साथ लड़ना। इम्तिहान आते हैं तो यके बाद दीगरे आते हैं, परेशानियां आती हैं तो यके बाद दीगरे आती हैं। आज हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली कैफियत क्या होगी, मुसलमानों की दिली कैफियत क्या होगी। आप बार बार सहाबा से मशवरा करते हैं, लोगों मुझे मशवरा तो दो, क्या करना है, तिलवारें नहीं है, नेजे नहीं है, सवारियां नहीं है, हम घर से लड़ने के लिए भी नहीं आए। आप वापस पढ़ने का ऐसा इरादा है या कि लड़ाई लड़ोगे। एक बंदा बोलता है या रसूलल्लाह हम आपके साथ। आप फिर पूछते हैं, तसल्ली नहीं हुई, फिर पूछते हैं, वो फिर खड़ा होता है या रसूलल्लाह हम आपके साथ हैं, लड़िए, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आप फिर पूछते हैं, फिर उधर से जवाब आता है, आप फरमाया बैठ जाइए, मुझे कुछ और लोगों से भी राय चाहिए, कुछ और भी बतलाएं। मुहाजिरीन में से तो कुछ लोगों ने बोल दिया, फिर अंसार में से खड़े हुए, उन्होंने जब कहा या रसूलल्लाह हम आपके साथ हैं, घबराइए नहीं, आप जहां तक चलकर लड़ना चाहें लड़िए, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों की तरह नहीं कहेंगे तुम जाकर लड़ लो, हम तो यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, हमें तो कहा था काफिला लूटना है, माल लूटना है, और यहाँ पे 1000 दुश्मनों के सामने लाकर फंसा दिया। हमारे जैसे होते तो आज कितने ही मुनाफिक बोल उठते और वो कहते ये क्या तमाशा है, हमें ये कहा कि 50 बंदों को लूटना है और यहाँ पे 1000 दुश्मनों के सामने लाकर हमें फंसा दिया, तलवारें भी हमारी छीन ली, लड़ाई के लिए है भी कुछ नहीं है, लड़ना भी कोई तो दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया, मरना नहीं तो और क्या है। कुर्बान जाइए सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उन्होंने भी आपका साथ दिया और आपसे कहा गया रसूलल्लाह घबराने की कोई जरूरत नहीं, चलिए आगे, आप लड़िए और हम भी आपके साथ हैं। उस वक्त भी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आप भी घबराए नहीं, परेशानी जरूर आई और मुसलमानों के जो साथी थे उनसे मशवरा लेने के बाद उन्होंने भी हिम्मत बढ़ाई, चुनाचे वही हुआ और आपस में इकट्ठे होकर लड़ाई की गई।
अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इज्जत के साथ गलबा जो है वो अता फरमाया। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। फिर 1 साल भी गुजरा था, थोड़ा ही अरसा गुजरा था, ओहद के मैदान में दुश्मन फिर आ गए, फतह हो गई इब्तिदा में, लेकिन फौरन नक्शा बदल गया, 50 तीर अंदाज दर्रा छोड़ दिया और वहीं से दुश्मन ने आगे हमला कर दिया। 70 से ज्यादा सहाबा इकराम जो है वो शहीद हो गए। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनसे शदीद आप मोहब्बत करते थे, आपके चचा वो शहीद कर दिए गए और उनकी लाश का मुसला किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में चोटें आई, दांत मुबारक आपके शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने पे मजबूर हो गए, लन युफ्लिह कौमुन शज्जु नबियहुम, ऐसी कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिन्होंने अपने नबी को भी मुआफ नहीं किया, उसे भी जख्मी कर दिया। परेशानी आती है, इंसान ये समझता है नहीं 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 मौलवी साहब आप गलत कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं, हमारे साथ जो परेशानी का सामना है, मुझे मालूम है जो मुसीबतें मेरे साथ आई हैं, इतनी परेशानियां, ऐसी मुसीबतें, ऐसी आजमाइशें संभाली नहीं जाती हैं। जरा गौर कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर। बदर में परेशानी आई, ओहद में 70 से ज्यादा के करीब सहाबा इकराम शहीद हो गए, आप खुद शदीद जख्मी हो गए और ये कहने पे मजबूर हो गए, ऐसी कौम जो है वो कैसे कामयाब हो जाएगी जिन्होंने अपने नबी को जो है वो माफ नहीं किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाज़िल फरमा दी, ऐ नबी घबराइए नहीं, ये तो घबराने वाली बात है, क्यों नहीं माफ करेगा, अल्लाह इनको भी माफ कर सकता है, अल्लाह ने माफ करना है वो कर दे, नहीं करना ना करे। आप जो है वो ऐसा जुमला ना बोलिए, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, आपके इख्तियार में ये बातें नहीं है, आप फस्बिर सब्रन जमीला, आप सब्र कीजिए, आपका काम जो है वो सब्र करना है, हिल्म बर्दाश्त करना है, तहम्मुल का मुजाहरा करना है। थोड़ा सा फिर आगे बढ़े, खंदक का मौका आ गया, खंदक के ऊपर फिर दुश्मन बहुत बड़ा लश्कर जर्रार लेकर मदीना पे हमलावर हो गया, मुसलमान मदीना में महसूर हो गए, मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदी गई और खंदक खोदने के दौरान आप जानते हैं कैसे कैसे मामलात का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाका, चंद मुसलमान हैं और पूरे मदीना के गिर्द खंदक खोदनी है और खंदक भी इतनी गहराई में खोदनी है कि नीचे उतर कर कोई क्रॉस ना कर सके, कोई छलांग लगाकर क्रॉस ना कर सके। ये कोई आसान काम होगा? आज के दौर में हम तसव्वुर नहीं कर सकते, सिर्फ यही पढ़ सकते हैं कि गज़वा खंदक हुई थी और उसमें खंदक खोदी गई थी। वो खंदक किन लोगों ने खोदी थी, किस आलम ने खोदी थी, उसका नक्शा जो है वो अपने सामने रखिए, सीरत का मुताला कीजिए और गहराई में ठंडे दिल से बैठकर मुताला कीजिए। सहाबा किराम ने पेटों के ऊपर पत्थर बांधकर, भूख के आलम में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे आलम में पत्थर खोद खोद कर पहाड़ी इलाका जो है वो खोद कर खंदक जो है वो खोदी। और आप जानते हैं हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दावत की तो आपने तमाम सहाबा को कहा, सब भूखे हैं, आ जाओ भाई चले, फस्बिर सब्रन जमीला, भूख भी बर्दाश्त कीजिए और खंदक भी खोदिए। और 10,000 जैसा बड़ा लश्कर जो है, मुसलमानों ने अपनी तारीख में इतने बड़े लश्कर का कभी मुकाबला नहीं किया था, इतना बड़ा लश्कर आ गया। यहूदी भी मुखालिफ हो गए, मुनाफिक भी मुखालिफ हो गए और मुशरिकीन मक्का भी आ गए। फस्बिर सब्रन जमीला, आपने खाना जो है वो लोगों को भी खिलाया। और उससे पहले भी आप सल्लम के खानदान में, आप हजरत आयशा फरमाती हैं, जब से हिजरत करके आप मदीना आए, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त जो है वो पेट भरकर खाना नहीं खाया। जब से हिजरत करके मदीना में आए 2 वक्त जो है वो पेट भरकर हमने खाना नहीं खाया। कितने कितने दिन गुजर जाते थे, हमारे घर में आग नहीं जलती थी, चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी, इसलिए कि चूल्हे के ऊपर पकाने के लिए कोई राशन और कोई सामान नहीं होता था। फस्बिर सब्रन जमीला, अल्लाह के नबी मुसीबतें आने वाली हैं, बहुत मुसीबतों का सामना करना होगा। फस्बिर सब्रन जमीला, ये दुनिया ज्यादा से ज्यादा मुसीबतों का ही घर है। खुशी आती है तो इंसान भूल जाता है, लेकिन मुसीबत आती है तो डेरा जाल डालकर जो है वो बैठ जाती है और जल्दी से जाने का नाम नहीं लेती। फरमाया हमारे पास खजूरें और पानी होते थे, खजूर पी लेते और पानी पी लेते और अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते। गंदम की और जौ की रोटी खाना बड़ी दूर की बात है, कई कई दिन के बाद जो है वो रोटी खाना नसीब होती थी। फस्बिर सब्रन जमीला। और आगे चलिए, मक्का भी फतह हो गया। मक्का फतह के बाद हुनैन की लड़ाई में आप लड़ने के लिए गए, मुसलमान बड़ी तादाद में जमा हो चुके थे
कुव्वत बड़ी मजबूत हो चुकी थी। गज़वा हुनैन में लड़ने के लिए आगे बढ़े। दुश्मन कमीन गाहों में छुपा हुआ था। तीरों की यकदम बौछार हुई। मुसलमान जो है वो रास्ता छोड़कर भाग निकले। ऊपर से तीर पड़े और ये नीचे वादी में थे। किसी को रास्ते की समझ नहीं आई किधर को जाना है। जिधर को किसी का मुंह उठा उधर को भाग निकला। अचानक हमला हुआ था, पता ही नहीं चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी फस्बिर सब्रन जमीला, सब लोग साथ छोड़कर चले गए। आप सल्लम खड़े हैं, एक दो सहाबा किराम खड़े हैं, उनको कह रहे मेरे सहाबा इनको आवाज दो, अन नबी ला कदिब, अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, लोगों में अब्दुल मुत्तलिब का ही बेटा हूं, आज भी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं और मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, झूठा नहीं हूं। मैंने 13 साल मक्का में भी गुजारे हैं, 10 साल मदीना में भी गुजारे हैं। मैं अपने दीन से वापस पलटने वाला नहीं हूं। तुम आज पीछे मेरा साथ छोड़कर क्यों चले गए हो? फिर जो है वो ये आवाज सुनकर लोग वापस आए। फस्बिर सब्रन जमीला, ऐ मेरे नबी सब्र का मुजाहरा कीजिए और थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जिंदगी में बीमार हो जाते हैं। ये मैंने वाकया पहले भी जिक्र किया है। एक सहाबी आपके जाते हैं, मुसाफा करते हैं, आपके जिस्म को हाथ लगता है तो जिस्म इंतहाई शदीद तप रहा है, गर्म है, और सहाबी बोलते या रसूलल्लाह आपको तो बड़ा शदीद बुखार है। आपने फरमाया इन्नी उवक कमा युअकु मिनकुम रजुलान, जिस तरह तुम में से 2 आदमियों को बुखार होता है, मुझे अकेले को ही ऐसा बुखार होता है, मुझे अकेले को ऐसा बुखार होता है। शदीद बीमार हैं और आखिरी जिंदगी में ऐसे बीमार हुए कि आप नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। पिछले जुमा ने जिक्र किया था, शायद उससे पिछले में, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, गश खाकर गिर जाते हैं, फिर गुस्ल करते हैं, फिर गश खा के गिर जाते हैं, फिर गुस्ल करते हैं, फिर गश खा के गिर जाते हैं। फस्बिर सब्रन जमीला, ऐ नबी घबराने की कोई बात नहीं है, सब्र कीजिए। फिर एक दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, पांव जमीन पर घिसड़ते हुए जा रहे हैं, इतनी सकत और हिम्मत नहीं है कि आप अपना पांव जो है वो उठाकर आगे रख सकें और मस्जिद में जा सकें, सहारा लेकर मस्जिद में पहुंचते हैं। ऐ नबी फस्बिर सब्रन जमीला, कोई बात नहीं, ये दुनिया तो फूलों की सेज नहीं है, ये तो कांटों का बाजार है, ये तो कांटों का जो है वो रेगिस्तान है, जहां पे कांटे ही कांटे हैं। यहाँ पे परेशानी आने पर इंसान को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है। यहाँ पे तकलीफें आ जाएं, उसको मक्खी के उड़ाने की तरह उड़ा दीजिए, कोई बात नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मुसीबत आई है तो फिर क्या हुआ, मेरा तो सारा वजूद ही अल्लाह की अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी ले जाए तो तब भी कोई परवाह नहीं है। मेरे नबी को भी अल्लाह ने जिंदगी के पैदा होने से लेकर फौत होने तक यही सब्र दिया, यही सबक दिया, फस्बिर सब्रन जमीला ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराइए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। भाइयों, दुनिया में परेशानी आ जाए तो कोई मसला नहीं, दुनिया में परेशानी आ जाए तो कोई मसला नहीं, उसके ऊपर सब्र का मुजाहरा कीजिए और सब्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो नेमुल बदल देने वाला है और फिर कल क़यामत के दिन जो अजर देने वाला है उसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और फिर मैंने पहले शुरू में कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी जिंदगी परेशानियों में गुजरी हो। ये अंबिया का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला जिस कदर इंसान अल्लाह के करीब होता है उसी कदर परेशानी ज्यादा आती है। हमें तो परेशानी आती नहीं है, कभी छोटी मोटी आ जाती है तो खूब अवेला करते हैं, खाम खाई परेशान हो जाते हैं, ओहो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होना, जो होना वो हो चुका है। अल्लाह ताला ने पहले फैसले कर दिए, लोहे कलम में, लोहे महफूज में लिख रखा है। 50,000 साल पहले इंसानों की तख्लीक से और कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह ने लिख दिया था ये काम होना है। तो जो काम होने वाला है उस पर घबराने की क्या जरूरत है। उसके लिए यही कहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको सुकून देते हैं और उसका नेमुल बदल देते हैं, और आखिरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करीम हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी से, आपकी प्यारी सीरत से बेहतरीन नमूना जो है वो अखज़ करने की तौफीक नसीब फरमा दे, और दुनिया में आने वाली जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उन पे अल्लाह करीम सब्र की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।